बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक आपको अजीब चीज़ बताता हूँ और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और ख़बरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हो गई। तो हुकूमत ने ये खबरें जानबूझकर फैलाना शुरू की हैं। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए। क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमजोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। क्योंकि ये इनका तजुर्बा हो गया ना, जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजुर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच जरूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजुर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमजोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज्यादा ताकत में आ जाएं या ज्यादा तादाद में आ जाएं तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फार्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फार्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बनके लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को यह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा, और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं, और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। आर्मी चीफ की नादरीन तस्वीर आ रही है, वो शरीफ खानदान की निजी जो तकरीब है शादी की, उसमें शिरकत के लिए गए। अच्छा, आर्मी चीफ ना, ये कंट्रोवर्सी होती है कि एक सियासी खानदान के साथ या मखसूस सियासी टोले के साथ आर्मी चीफ ने अपने आप को अलाइन कर दिया। यानी सरकारी मुलाजिम जो है वो लगातार, या एक सरकारी ऑफिसर जो है वो लगातार एक जानिबदारी साबित कर रहा है जो नामुनासिब है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ना, ये इक्तदार में, मैं इनके साथ हूं, ये खानदान है, ये मेरे हैं। और वो भी यही कर रहे हैं कि वो अपने हर बैनर में, पोस्टर में, हर तकरीर में, हर जगह पे आर्मी चीफ को ठोक कर लगा रहे हैं। इससे जो है ना वो इदारे की जानिबदारी बनती है। देखिए ना, एक तरफ एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक कोर कमांडर को कहते हैं
کہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپ نے بہت سارے آپریشن کیے، کو 22 بڑے آپریشن اور ہزاروں چھوٹے آپریشن کیے، آپ ہمیشہ ناکام ہوئے۔ ہمیں اب آ کر یہ آپ بتائیں کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس کیا فارمولا، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ ہمیں بریفنگ دیں۔ اب یہ قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے ان کا حق ہے، وہ کور کمانڈر وہاں نہیں جا رہا، جہاں سرکاری ڈیوٹی ہے، جہاں پہ کام ہے، جہاں آئین کا حکم ہے کہ آپ کو جانا ہے، وہاں نہیں جا رہے۔ وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ آ کر ہمیں بتاؤ، بھائی ہم متاثرین میں سے ہیں، آؤ بیٹھو۔ کور کمانڈر وہاں نہیں جا رہے، لیکن آرمی چیف جو کور کمانڈر کے بھی سینئر آفیسر ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی شادی میں۔ اب یہ ہے نہیں دوہرا معیار کہ ایک سرکاری ملازم جس کو عوامی منتخب نمائندے بلا رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں آ کر بریفنگ دو، وہ نہیں جا رہا، اور اس کا سینئر سرکاری ملازم وہ دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ اس کے بیٹے کی شادی کے اندر جا رہا ہے، مہمانوں کو ریسیو کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر نفرت کو جنم دیتی ہیں۔ دیکھیں ادارہ تو پاکستانیوں کا ہے نا، اب فوج کو تنخواہ کا بھی اکیلا شریف خاندان تو نہیں دیتا، یا فوج کو جو سیلری ملتی ہے وہ پوری قوم دیتی ہے، ایک ایک بچہ، ایک ایک شخص۔ دیکھیں قوم کتنا اپنا خون پسینہ بہاتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے دیتی ہے، اس کے بعد انہیں اپنی حفاظت کی رسپانسبلٹی وہ ایک ادارے کو دیتے ہیں۔ بے شمار وسائل، بے شمار پیسہ غریب قوم ہونے کے باوجود وہ دیتے ہیں ایک ادارے کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور وہ ادارہ جو ہے وہ اگر جانبداری کا مظاہرہ کرے اس کے سربراہ تو پھر منفی تاثر بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا۔ اچھا ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ دانشور جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ حرکتیں، خاص طور پہ ابصار عالم نے یہ حرکت کی ہے، بڑی نامناسب۔ شفیع اللہ جان بات کر رہے تھے، آپریشن پہ بات ہو رہی تھی کہ ہماری مرضی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپریشن تو جناب سہیل آفریدی کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں جناب ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جرگے کی بات مانو، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو، یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بندوق کے بلبوتے پہ زبردستی آپریشن کیا جا رہا ہے، ہم قلم والے اور دلیل والے لوگ ہیں، تو ہم تو اب بندوق اٹھا کے سامنا نہیں کر سکتے، تو یہ زبردستی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو بڑی ایک بھونڈی اور غلیظ قسم کا کوسچن جو ہے وہ ابصار عالم نے کیا، تو پھر آپ پیکج کیوں دے رہے ہیں؟ اندازہ کریں آپ، یعنی سوال یہ ہے، اور مختلف لوگ کر رہے ہیں۔ میں طلعت حسین سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس قسم کا سوال، لیکن یہ سوال میں نے ابصار عالم کے منہ سے سنا، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ طلعت حسین اس لیول تک جائیں گے، لیکن چلے سوال آپ دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو آپریشن سے جو متاثرین ہیں آپ ان کی مدد کے لیے پیکج کیوں دے رہے ہیں، آپ ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟